আলমের জিম্মা যে মানুষদেরকে সচেতন করা। সাদ সাহেব উনি কি বলে জানেন? উনি বলেন যে হেদায়েতের মালিক নাকি আল্লাহ না। কেউ কইছে কেউ কইছে না। আমার লগে রাগ আছেন নাকি? থাকলে রাগ থাকেন, পরে আবার আইসেন মাফ চেয়ে নিমুনি। কথা বুঝেন, যেই ব্যক্তি বলতে পারে যে হেদায়েতের মালিক আল্লাহ না, এই ব্যক্তি মুসলমানের ভিতরে আছে। উনি কি বলে জানেন? ওনার বহু ভুল বয়ানের মধ্যে প্রধান ভুল হইল উনি বলেন যে আল্লাহ হেদায়েতের মালিক না। যদি আল্লাহ হেদায়েতের মালিক থাকতো তাহলে পয়গম্বরদেরকে জমিনে প্রেরণ করার দরকার ছিল না। পয়গম্বরদেরকে জমিনে পাঠাইছে, এর পানি হইল হেদায়েতের মালিক উনি না। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। হেদায়েত আল্লাহর হাতে নাই, এই ধরনের কোনো কথা মৌলানা সাদ কখনো বলেননি। যারা ওনার কথা কাটপিস করে উম্মতের মধ্যে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত তৈরি করে, বুঝতে হবে তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। हिदायत मुनकर से रोकने वालों के हाथ भी नहीं है और हिदायत भलाई का हुक्म देने वालों के हाथ भी नहीं है। वो तो नजर के हाथ भी हिदायत नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम के जितने भी कोशिश है, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। अपनी चाहत से भी आप किसी को हिदायत दे सकते, इसको आप चाहते हैं दिल से। क्या वो तालिब हिदायत पर आ जाने? तबलीग उलमा का काम नहीं है, तबलीग आवाम का भी काम है, उलमा का भी काम है। ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है। हाँ, मसाइल बताना, इल्मी रुमूज असरार बताना, हुदूद शरीयत बताना, ये उलमा का काम है, लेकिन तबलीग तो सबका काम है।